شنوبین 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 салом дӯстони азиз, барномаи навбатӣ шинубин ва бо шумо ҳастем умедҷони султонзод, Насрдин Асадуллоев ва Сулаймон Сафаров ва Шуҷоат Ҷалолиддинов ки намедонам дар ин лаҳза чӣ кор карда истодааст. Чӣ ягон чизи ҷолиб хонди Шуҷо? Академический паҳоза. хабарҳо дар нашрия мавзӯи доғи рӯз магар коронавирус вируси охирин Маҳкам кун. Газета маҳкам кун. хонатон бар бухо Мавзӯи мо нест. Меҳмона даъват кунем чӣ хела? ҳунарманди дӯстдоштанӣ, овозхони шинохта Иззат Шарифӣ ва бахтиёр аксакалов, гитарист виртуоз. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. ما آمده‌ایم که شنوبین زور شود دوستا همه شاد و دشمنان کور شود در فیسبوک و در یوتیوب و در اینستاگرام مخلصان او در همه جا پر شود در فیسبوک و در یوتیوب و در اینستاگرام مخلصان او در همه جا پر شود در فیسبوک و در یوتیوب و در اینستاگرام مخلصان ما در همه جا پر شود مخلصان ما در همه جا پر شود مخلصان ما در همه جا پر شود чой пой қанд панд ҳаст инҷа пичин мичин себ қуртоқ Ай, чой, чой, Ака ҳами севу певиш бисёр хислусаду дода ба Ака ина сева иш пев. Ака певш рангиш дига мешда, севш сирх. файзобод себи сирха себ мегам ин бораи меҳмоно хай кӯдакои кӯкра мега я пев биёб инаш пев меша ҳами севуро агар қатъи ҳамдигар монед то саҳар ба фикрам ҳамаш як ранг мешавад. агар баръакс нашава Агар ай файзобод бошам Сепев мешада. чой қаҳва ташаккур чизе мутен мо бахтиёрҷон чизе мутан бихӯрем Чой, чой, а? Чой, чой. Хай то омадани чой ина пичин дорем, қанд дорем. ташаккур азизонам ташаккури зиёд Иззат Шарифӣ барои ман яке аз нахуст ҳамун нафарое ҳаст ки дар солҳои мактабӣ ин солҳои 2001 ва 99 солҳо ин пешакӣ барои бачаҳо нақл кардам ки дар мактаб вақте ки як маҳфили синфи 9 будем аллакай ин он вақтҳо фақат не тавассути фитаҳо мехонанд фитаҳо буд барои зар Кассетаи мактафон, романтик. ёд дорам мо бисёр азоб кашидагим ва мо барномаи соли навӣ мегузарондем ва дар он соли навӣ ки яке аз сурудҳои беҳтарини устод ин рӯзи таваллуд буд ва ма дар он ҷа бо фонограммаи устод ҳамин суруда хондагим ки дар рӯзи соли нав мегуфтам ки Ту фонограмма юз. фонограмма Хата Иззат Шарифӣ кадан рӯзи таваллудат муборак ана ки ҳаққи муаллиф гуфтани гапай боли ҷадака. ҳаминҷа ҳал мешавад Ана кӯзи ҳал мекунем.
ягона чизе ки ана ту айгуҷо популяр ништагӣ ягона чизе ки бароям бин як қимат буду бароям бин ҳа ҷолиб буд ин ҳамон баррандае буд ки номаш ҳозир акаи мен баром гуфтанд Насрулло Худоёров Худоев Насрулло Худоев Насрулло Худоев ва ҳамун соло мехондам ки ва вақте ки устод ҳамин мусиқӣ мерафт дар фон ва он барранда мефт ки ин савту исто биё медони чӣ кор кунем ҳозир вақте ки ҳозир Насриддин чӯя мебиёра вақте ки навбат метем кадом ҳамун Насрулло Худоев сухан медоду акам мехондану ан ҳамун суруда ҳозир мехонад ту навбат метӣ ҳозир ту Насрулло Худоев мешӣ ҳозир ҳамун солда мерем бисту чанд сол ақиб мерем бисту чанд сол ақиб мерем гандумаки хуб бахтиёрҷон думраро бигириш бахтиёрҷон думраро бигир ки дигар вақт несуда бес 20 сол қафо бармегардем биё ҳамин суруда хони шумо ин муаррифе ва 20 сол қафо бармегардем бахтиёрҷон думра меравад соли чанд гуфтем ҳозир як дақиқа соли чанд акиб роли барандаи ин Насрулло Худоев 20 сол чанд сол соли 99 2000 92 соли 2000 соли 99 ман муаррифӣ мекунам инак дӯстони азиз пешкаши шумо Насрулло Худоев ва Иззат Шарифӣ соли 1999 7 феврал бегоҳ ин савту навои чангу тор аст ё андалеби замзамаи зор аст ин савту наво аст кист ё Иззати Шарифӣ дар ин базм соз аст گندم لالم یانی گندم لالم عاشق شدم به دختری تین غالم حج جانم ای دختری تین غالم به ما دل دارم دو چشم سیاه زبانی بلبل دارم دو چشم سیاه زبانی بلبل داره دو چشم سیاه زبانی بلبل داره استاد ایزد شریفی خب من این من صدیست روزی خلقی تاجیکستان جهان جهان خیلی قربان یادتای همین استاد داره روزی تولد 20 ایونی سال 1967 در ناحیه 5 بله در اویله دهقان به دنیا آمدن. سال 1974 و صنف یکم به مکتب رقم 9 داخل شدند. سال 1984 مکتب میانه را با بهای خوب و اعلا ختم کردند. درست است؟ اینستیتوت سند ما سال گفتیم اونجا 1900 خوب و علاوه میانه کی روزی نشدن نه ما الان میانه هم میخونه خوب و علاوه میانه نه میانه شما است. اینجا سوال دیگه اینجا هشته که شما سال 84 ختم کرده اینه که اینستیتوت سال 86 رفتیم. همین 2 سال اینجا گم شده. 2 سال دقیق بودی рафтани расиёнаш نه ما را بگی که شما 2 سال دقیق بودی راست دیگه مثال ما بعد ختم مکتب میانه ما سفری خارجی داشتیم 2 سال اونجا موندیم نه ما کم به سفرمون اکن از اون جهت که مثل ما در یک انسامبل همون فعالیت که میکردم انسامبل امید امید انسامبل ما خود انسامبل باران دادگی مگزین شدگی انسامبل امید در حقیقت بسیار انسامبل آوازدار ولی هم با فکرم فعالیت دارد نامش نغزه اخی بسیار به هم نام خشرو
хай ана Бол бес бугум гап. Оле, оле. Сола буковим Ду гижош. сол, ду сол. Гапсари ҳам 2 сол рафта истодааст. ҳам 2 сол ки ман сафари ҳунарӣ доштам. Мо рафтем ба хориҷ аз кишвар, яъне ки аввал сафари Москва доштем. Баъд аз Москва парвоз кардем Испания. Бача. Ман ягона одаме ҳастам ки дар Хатиб стадиони Хатиб Буқом. Ман ягона одаме ҳастам ки дар стадиони Барселонаи Испания ҳунармандӣ кардам. Тез қарсак занед, тез. Ма даст додум ака. Чи аст? Сантьяго. берне Чи? Камп Ноу, این стадиони нав шад Сулаймон. Я перекрёстка این طرف шуда, исм Камп Ноу. ором ше ки фуромӯш метавонӣ. Хоб Испания баромад кардем. Ягон гапи дурӯғ нагӯм ки қапӣ намонам. 2 сол дар Испания будем. Не, мо рафтем баромад кардем. ҷоизаи беҳтарини фламингоро ба даст овардам. Фламинго. хай ансамбли бисёр бонуфузе бурда будем. Бо ҳамроҳи мо ҳунармандони зиёд буданд ва мо хушбахтона аз унҷо бо ғалаба баргаштем. Яъне ки байни чанд давлате ки буд, мо соҳиби ҷоизаи фламинго шудем ки ин ҷоиза бисёр беназир аст дар азияти фолклори гурӯҳи рақсӣ будак, гурӯҳи ҳунармандони бисёр буданд. Устод Парда Қосимов буд хати мо, Ҳабибулло Абдураззоқов режиссёр постановщики ки барномаи мо буданд. Умуман саҳифаҳои бисёр хотирмон буд. Баъд аз унҷо гаштем омадем. Аллакай ман омадам ки институтҳо ҳама аз қабули документ, яъне ки аз қабули ҳуҷҷат дер шуд. Мо омадем аллакай мои намедонам чӣ омадем, то август буд, хелио буд ки аллакай ман дер карда будам, ба ҳамин хотир ба омӯзишгоҳ дохил шудам. қадами нахусти. Тез пурсед ки кадом омӯзишгоҳ? Кадом омӯзишгоҳ? Намегӯм. Чикор кардам дар Корея шашта? Барои гуфтан чикор кунем? Уро ман намегӯм, ҷура и бисёр дарднок дарднок аст. Не, баъд ихтисоси бисёр зарурӣ аст. Барои ҳамин баъд шумо мара баъд ҳар рӯз илтимос мекунед ба телефон ки ака ҳамин кора чӣ хел кунем? Ва ман мегӯм ки на аз гонорар мегӯм. Ана қариб омада яку паҳе. Хаб, не яку бестем, тамомҷо бестем. Баъд як сол дар хондам дар омӯзишгоҳ. ҳамон омӯзишгоҳ? ҳамон омӯзишгоҳ Чӣ хондам. ном дошт? 3x. шумо маро шикаста наметавонед. ман баъд рафтум ба аз унҷо мо ба сафари киҷо? аз ҳамун ҷо аз ҷо мо рафтем Украина. Киев. Охе ба маза нах карде. як беҳтарин сафари бес бигардам биём. Куҷо шумо меқабед? Баъд гаштам, омадам, хондем, тамом кардем, омадем ки аллакай вақти ҳуҷҷатспориё буд, ба ман бо сарбаландӣ анамун 2 соле ки гуфтӣ, як 2 сол нест, як сол омадам ба донишгоҳи санъат. Пеш аз донишгоҳи санъат дар куҷо хонде? 3x. пеш аз донишгоҳи санъат я ҷойгара фуромӯш кардам. Мединститут донишгоҳи тиббӣ споридам дар кими ғалтидам. Ана ҳамин мобайни 2 сол да. Бо муваффақият рада ғалтиден ё аякам имтиҳон. Хайра ғалте накард. Оли ҷои дар санъат ҷотон холӣ мемоҳад. Дар санъат ҷотон фламингора ки меомад? фламингора ки мегирӣ? ширин шоколадиро ки мехӯн? Охинҷа ки меомад? Медони аҷоибиш чӣ буд? Аҷоибиш ҳамин буд ки ман барои ҳамин донишгоҳи тиббӣ дохил шудан қариб 2 сол тайёрӣ дида будам. хонаи мо дар деҳаи мо тайёрӣ барои дохил шудани донишгоҳи тиббӣ. аввал мехостед шумо табиб шавед, хонаи мо
خانه معلمی که من درس میخوندم درس خیمیا و فیزیکا 7 کیلومتر دور بود. هر روز میرفتین میومدین؟ ما 7 کیلومتر پیاده میرفتم، 7 کیلومتر اول نه برعکس خونه توجیکیش قچل 7 کیلومتر میرفتم، 7 کیلومتر میومدین؟ میومدم. همون خودش ابرد نمیشه. دوامش هم بخونیم. دوام. Oylador. Soyudu çarpar. ما راستی گپ دو تاشم میشناسم برای که پنج. نه ما دو تا شیخ میشناسم قدشم در چی رفیق میاد چی دو درک ما سرود میخوند روزی وای در آمریکا وای هنری بهترین درست احسان منیجه بخیر Panç farzand dura. بعد دیگریش فوتبالیست خطی میشه Suruda popülerni Ruzi tavallud, Ruzi mark, Ruzi dil, gandumlu ola, Apokalipsis. biraz bol ey aşk ve şam ve diğer o surudhoy Ustad İzzet Şerifi. Merhamet. بابا خیلی مرحمت یک سرود ما برای شما خرده یگانه سیری شما رو فهمم که شما همچون ایجادکار همچون حافظ همچون نفری که در بین مردم علاقه آب رو اعتبار داری در برابر این زکسای بسیار داری توی بسیار شب روز در خانه میستی همچون راهبر شما کی وقت میابید که با کارخانه که شما علاقه در زمین خود دارید و در اونجا همچون راهبر کار فعالیت میکنید و چندین کارگرا بودید شما چگونه وقت میابید با اونا همکاری میکنید بختیار جان عزیز بیا بگو ما میا باید درم از همین میتیلای Davay اگر من نخونم جواب سوال با سروده آنا بیچاره نالم کن پیش زندگی کن هیچ وقت گوش با افغان نمیدیم چون شه سوار خیز و بزورش سوار شد این اسبی مست تن با ضعیفان نمیدیم چون شه سوار خیز و بزورش سوار شد این اسبی مست تن با ضعیفان نمیدیم یالش به دست و پنجه مردی بیدار سر اندر حریمی زرغلشان گدرار پا یالش به دست و پنجه مردی بیدار سر اندر حریمی زرغلشان گدرار پا گردار سرش بر دامنی صحرای آرزو دل را بیدار محکم و سر جان را گردان سرش بر دامن صحرای آرزو دل را بیدار محکم سر جان را بیچاره و نالم کن پیش زندگی دل خون مشو که زندگی را خوش نآیدین تو مرد باش زندگی خود مرد پرورد دل خون مشو که زندگی را خوش نآیدین تو مرد باش زندگی خود مرد پرورد دل خون مشو زی سولتی کرگست طبیعتا زان فخر کن روزی او کمتر دل خون مشو زی سولتی کرگست نصیبها مردار نیست ریسک او قابی که کمتر است بیچاره و نالم کن پیش زندگی آن هیچ وقت گوش به افغان نمیدیم چون شه سوار خیز و بزورش سوار شد این اسبی مست تن با ضعیفان نمیدیم چون شه سوار خیز و بزورش سوار شد این اسبی مست تن با ضعیفان نمیدیم براو لحن شیرین سروده های ایزد شریفی همیشه جاویدان همین تو با سوال خودت جواب راست شد شنوبین سلام علیکم به برنده های شنوبین و مخلصانش سوال من چنین است اکه ایزد
شما رو در کودکی کی میزد؟ با لذت. شما تو نمی اومدیم. ای نه پشتش قدم خیلی خیلی کیسه اون نموشه انا امين كده ببالي كاني يا ده قبل ما قد توفتنا نامي تيمش كلمه لو ستوب كات